Opel Zafira سال برارش 2004 ماشین وگانی منی نمودی بیرنی ماشین کامپلکتاسیش اینجای دوستان منی نمود از قفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن دو الکتروپاکت آینه چاش الکترونیکه کاروبکش مکانیک و اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگش 188,000 کیلومتر پرابیگ و این حالت سالن ماشین دوستان عزیز در حالت خوب قرار دارد و این حالت سالن قفای ماشین موتور 1.8 1.1 سوزشوارش بنزین расход چند расход نامعلوم گفتن ماشین وگان دوستان نرخ ماشین 72,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 799 40 04 شورلت کروز سال برارش 2009 ماشین وگان دوستان و این نمودی بیرنه ماشین منی نمود از قفای ماشین 4 پهرانیکای قفا حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن پرابیگش 91,000 کیلومتر پرابیگ 4 الکتروپاکت آینه چاش الکترونیکه این پرابیگ 91,000 کیلومتر کاروبکش автомат سیدینی پیش گرم خنک و اینجا سنتر زماک سی دی پلیر مولتی رول رولش لیفت همه نوراتاش هست این حالت سالن قفای ماشین موتور 1.8 1.1 سوزشوارش بنزین расходش 7 لیتر به 100 کیلومتر میگردد این ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد دوستان نرخ ماشین 75,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 702 00 00 Volkswagen Touran سال برارش 2007 من این نمود بیرنه ماشین دوستان من این نمود از قفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 4 الکتروپاکت سنتر زماک آینه چاش الکترونیکه کاروبکش автомат اینجا سی دی پلیر دارد سیدینی های پیش بگرفت سیدینی پرابیگ حاضر میفهمیم 507,000 کیلومتر پرابیگ دوستان من این حالت سالن ماشین این حالت سالن قفای ماشین موتور 2 TDI دوستان سوزشوارش دیزل расходش 7 لیتر به 100 کیلومتر میگردد من این حالت موتور ماشین در حالت خوبی تکنیکی دوستان نرخ ماشین 80,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 890 19 98 خونده یوانت سال برارش 2006 2007 بوده خونده یوانت سال برارش 2007 ماشین وگان دیدستان و این نمودی بیرنه ماشین پالنی نورات دوستان درناش ایکس و این نمود از قفای ماشین قفاش به باز 4 پرهانیکای قفا داخل سالن 4 الکتروپاکت سنتر زماک آینه چاش الکترونیکه کاروبکش چه خیلی که دیده ایستادید کاروبکش автомат تیترونیک اینجا سی دی پلیر دارد مانیتور دارد دوستان پرابیگش 165,000 کیلومتر پرابیگ
مولتیرول رولوش لیفت یعنی حالت سالن ماشین سیدنی هاش هم اباگرف سیدنی باز اینجا لوکام داره این حالت سالن قفای ماشین بسیار در حالت خوب موتور 1.6 سوزشوارش بنزین расход кам ини ҳодисон 6.5-7 литр ки 100 км мегада ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 78 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 36 30 00 Toyota RAV4 соли барориш 2000 мани намуди бернаи мошин намуд аз кафои мошин дӯстони азиз ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет сентр замок коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад пробег 268 000 километр пробег ин ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин мотор 2 сӯзишвориш бензин газашам ҳаст дӯстон гази евро 4 расход чанда газ гирифт 85-90 расходаш 10 та газ гирифт 85-90 километр мегардад яъни ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуби техникӣ дӯстон нархи мошин 68 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 896 60 60 90 207 25 00 Mercedes Benz E350 соли барориш 2007 мани намуди бернаи мошин дӯстон пешшанда 6 паҳлоникои пеш ҳуҷҷатош 1 солина мани намуд аз қафои мошин 4 паҳлоникои қафо 4 маҳтик дӯстон дохили салон 4 электропакет сиденияш лифт ойначаш электроника коробкаш автомат дута сидениёи пеша багирефт сидени сентр замок инҷа CD плеер дорад кондитсионерош кор мекунад пробегаш 97 000 километр пробег ва ин ҳолати салони мошин дӯстон боз инҷа люкам дорад ин ҳолати салони қафои мошин мотор 3.5 сӯзишвориш газ бензин расход чанда расходаш газ ба 15-16 литр ба 100 км бензин ба 13-14 литр ба 100 км мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 110 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 840 08 85 BMW Qosh соли барориш 2005 мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз мани ҳуҷҷатош мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет ойначаш электроника коробкаш автомат дута сидениёи пеша багирефт сидени сентр замок инҷа кондитсионерош кор мекунад мултирол рӯлош лифт пробегаш
226,000 километр пробег. و این هولت سالن ماشین سیدینیاش کاجی میباشد. این هولت سالن قفای ماشین. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 40 58 50. موتور 3 سوزشوارش دیزل. راسخود چنده؟ راسخودش 8 لیتر 9 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. یعنی هولت موتور ماشین.